Are mga partner, bakbakan sa Super Class B. Oh, na Class B ni Jubert kay Class B kaubanan ni Albert o ni Saddam. Team Konsolasyon. Marcos, Jimboy, Conchal, Jewel kontra Team Jubert, Albert, Saddam. Ikadawang sit up nga bakbakan sunod ni Jubert Pulapo Saddam kontra ni Tonton Jomar Abog. Super Class C. O Class B ni. Sir by Jimboy, Team Konsolasyon. Para uno. Oh, kuya sila naka-jersey. Sadaw, Bulas Sigoba. Naka-Jorkin jersey. Tulog yun. Si servisyo ba sa dapat para uno ha? Saddam pa rin, Tuara. Lah, tira Jubert to. 1-0. Atong gimuan. Oh, no sira to sir. Uno ng servisyo sa Parados. Team Siduba, Cebu, Cordoba. O taga Cordoba man ni si Albert. Si Saddam ug si Jubert mo taga Cebu City. Ryan Sorita. Albert nakatuklo, di mahikap ang tuklo ni Albert. Dos, wala ang atong score. Gisiruan ang Team Konsolasyon. Marcos, Jimboy, Conchal, Joel. Naka-Jorkin jersey. Puro ga ko yelo. Nakakuha na yung jersey gatag ni Conchal, Joel. Lamat ko gatag yung jersey. 3-0. Niralin servisyo sa Saddam para 4. Para 4. Pasto Jimboy. Wala. Paka na. Saddam nitira. Kuha pang Jimboy. Albert ituklod. Agay! Pahikap ng bola, Albert. 1-0. Oy, kusugan. Jong, masyado na po. Saddam forever. Pasto Marcos. Tagak na Marcos pa rin. Boy ni atras. Kuha pa. Tira Saddam. Jimboy. Jong! Jubert Pasto Marcos. Pictos Jubert Marcinas ha. Grabe sa kita. 5-0. 5 wala. Nirali ang servisyo ni Saddam. Serve Saddam. Kalit lang ka 5. Yaw ng Saddam. Para size. Para sin scored. Jubert. Ngiga Jubert. Ay! Pahikap ng bola, Jubert. Di, mahika ang pictos ni Jubert Marcinas. O, gikan pag-imito sa Camotes. Kuyo na Team Cebu City. Bago lang minabot eh. Size wala. Luto ng katunga. Serve Saddam. Forever. Napami klase sunod na. Para. Pasto. Bawa na. Class B humok to. Class B humok to. City. Gahi man eh. City wa. Tulong na kasi. Tulo rin. Ang kinalasan ka na sa Pulapo. Serve Saddam. Sila tonton. Dila Jojo abog. Abog lagi puli Jojo. Serve Saddam. Abog. Saddam pa rin. Pahikap ng bola, Dam. Champion mas lagapon to sa Sa naman taong ka, Dam. Gika sa uno, Noy naman. Noy biwa. Grabe, nirali man servisyon sa Saddam. Wa man nagis sa daot, wa nagis sa daot. Pakyaw mang Saddam. Ang ato skora 90 sarado ha. 9 wala. Gisaruan ang Team Konsolasyon. Serve Saddam. Oh, nitongo na si Marcos, ni one win na si Conchal Joel. Tang Joel to Jubert. Para Gis na ni. Buhi pa. Para 100 sarado score. Na 100 sarado. Saddam Toklo. Na ang score 100 sarado. Iguali 0. Sa tong game 1. Iguales tumoy, Gis wala. Gikan sa 0 servisyo sa Saddam nakalit malaka 11. Para 11. Wapa 11. Pasto Jubert. Gis pa. 11 yun. Largo ki 11 servisyo sa Saddam. 11. Largo daog eh. Para daog. 4 minutes man. Sidoba. Pakyaw mang Saddam. Gisiruhan yun, game 1. Serve. Para daog sa game 1 servisyo sa Saddam. Para daog. Kuha pa. Gisiruhan na ang Team Wala po. side out. Pukot na. Side Tapos out. na mabot na 6 minutes oh. Oh, honor lesod na, honor lesod. Para uno. Serve. Serve by Marcos, Team Konsolasyon. Wow, bigyan servisyo Marcos. Para uno. Agay. Saddam. Oy, Jimboy. Jimboy. Side out. Ang iyog yun. Side out. Bert. Pahikap sa lambula, Bert. Hikap yun naros lambulo sa ron. Awa niya. Oh, para daog na servisyo ni Albert. Serve. Panggay sa Cordoba. Oy. La. Toklo na sad. Kuhang Jimboy. Pasto Jobert. Lang drone na Sa taon ko buga. na sa mga Cordoba, Titing, Pukot na. og Saldrin. Gimbal na. Game 1,
daog ang Team Cebu City. Game 1, Jobert Jobert Saddam Albert. Sila yung nakadaog sa Game 1 sa Class AB Bakbakan.